हाथ काटी रखतरे लेखी देली मु छाती चिरी हृदय रे रखी देली मु मोर प्रथम प्रेम तू मोर प्रथम स्वप्न तू मोर प्रथम प्रेमर चिन्ह तू नंदिनी I love you नंदिनी I love you पहाड़ छातिर लेखा दुईटी ना आकाश छातिर लेखा दुईटी ना जड़े प्रेम रे पागल जड़े प्रीति रे विभोर जड़े दीवानी की जड़े दीवाना संजू संजना संजू संजना संजू आउ संजना किछि कथा किछि व्यथा। अच्छा भाई ना से समय तो माने एमिति तापर भी सिनेमा को आसिला यही झड़ झंझा भितर आस्ते आस्ते गुरुनी गुरुनी आसी गोपाल सिनेमा पाखे पहुँचा जो स्टोरी बहुत रोमांचकर माने एत दिन तो भजन गाँची केमी गोटे स्कोप खोजुली 2008 मसीह एक्चुअली 2008 मसीह मत गोटे चान्स मिलला गोटे ओडिया फिल्म म्यूजिक करने केते दिन पर देख माने मो गीत गाइबार 20 वर्ष प्रयोजक आपन फोन करले निर्देशक फोन करथिले नहीं मो जो प्रयोजक मत चान्स देले अनाम साहू से अनाम साहू हां तांकर एक्चुअली दीटा भजन कैसेट मु करथिली। अच्छा अच्छा से गुडी को एते जो आपण सुनिथिबे रंक पसरा माणिक हीरा आम मनुआ पारा रे मुकुल रे घुमोरीबु दे समर सुपर डुपर हिट भाई ना गीत ए गीत हिट तापर ताकर आधुनिक गीत गोटे ट्रायल ले करते से भी सुपर डुपर ठेला नुआ सुंदरी गोटे आधुनिक अनाम साहू गोटे बड़ प्रोजेक्ट भी बहुत सिनेमा करछन तापरे मो सिनेमा करिया पे ताको कला से कहले करिया गोटे बड़ सिनेमा करबा आउ तापर अनेक स्टोरी बहुत ताको केमती मते सब कहले भजन गाउची केमती सिनेमा करियो ओ भजन कंठशिल्पी तर से भी बहुत लोग तेणु मु तो कहिची मोर लबी जणे जगन्नाथ जणे प्रभु जदि करिवार अछि मु करिबी जदि नाही नाही किंतु जेते लबी गला परे मध्य सेठी मते ही करिया को निर्देश आसिला और तार फास्ट गीत ओडिसा रे रिकॉर्ड ब्रेक कला हाथ काटी रखतरे लेखी देली मु छाती चिरी हृदय रे रखी देली मु मोर प्रथम प्रेम तू मोर प्रथम स्वप्न तू मोर प्रथम प्रेमर चिन्ह तू नंदिनी I love you नंदिनी I love you ये गीत ओडिसा रे क्या बात बहुत बढ़िया गीत। अच्छा सेटा गोटे बड़ माइल खंड फिल्म पे अपन कर हला फिल्म तो ब्रेक हला गीत जतले मु खाली इच्छा था केमिति सिनेमा हॉल रे से गीतटा बाजिबो मु कोन तार रिस्पोंड पाइ माने संगीत प्रशांत बाड़ी लिखा प्रथम थर पे चलचित्र आ अपन विश्वास करिवेनी महाराजा अपन सिनेमाटा रिलीज सिनेमा खाली रिलीज हेनी तीन मिनिस्टर आस्तिले खाली जने रील ओपन करियो जने फिल्म माने लाठी चार्ज भाया लोक मुझे देख ओडिया आजिकल कहते फिल्म देखा लोक जाऊ ना कि से तो से ओडिया लोक थे से ब्रांड थिला से माने एते भीड़ से फिल्म हॉल माने 50 डेज कोटी 60 डेज क्रॉस करथिला फास्ट फिल्म मोर तेणु आ सब गीत जाक मोर पैटर्न गीत मु शुणी नी से जो बहुत गुड़े चलता संबलपुरी बाजार अंग संग गीत मुझे मोर से पर्टिकुलर मेलोडी को रखी सब गीत जाक मेलोडी आसला स्क्रीन ओरिएंटेड माने सब जाक स्क्रीन को देला भाया तेणु गीत सब गीत हिट होता तापर मु प्रेम रोगी ड्रीम गर्ल मित्र मित्र संजना गहली भीतर ठेला पेला है कि हॉल भीतर पसिले हाँ हॉल अब जगह भी फास्ट बाला संगीत हाँ से समय जो से सीन थिला सब जा फिल्म शूटिंग भी मु करिथिल नी कोठी करते हम पार्लाखंड रे करिथिल। अच्छा पार्लाखंड से जंगल एरिया अछि हमर से फिल्म बडे बॉन्डिंग पर थिला से हां पूरा से फिल्म पूरा भी दोथलता मैं माने जीवन देई करथिल मु
ମାନେ ଅଶୋକପତି କୁ ଭଲ କିଏ ଭଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ହବ କିଏ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର ମାନେ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ସବୁ ଦି ବେଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ କରାହେଇଥିଲା ଡକ୍ଟର ରଞ୍ଜନୀ ରଞ୍ଜନ ଲେଖିଥିଲେ ତେଣୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ଇନ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ यू। ତେଣୁ ଏମିତି ତାପରେ କଣ ସେ ସିନେମା କଲେ ତାପରେ ଆସିଲା ଡ୍ରିମ୍ ଗାର୍ଲ ମିତରେ ମିତର ଯୋଉ ସେ ବି ତ ସୁପର ହିଟ୍ ହେଲା ସୁପର ହିଟ୍ ତା ଗୀତ ଏବେ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ରିଲ୍ସ ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗୀତଟା ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଉ ଦଉଥିଲେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ପଇସା ଦଉଥିଲେ ନା ମିଛ ବହୁତ ପଇସା ହିଁ ପାଇଛି ନାହିଁ ନାହିଁ କହିବା ନା ଠକି ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ତ କି ଏମିତି କିଛି ଶୁଣ ଗୋଟେ ଧାରାରେ ଗଲାବେଳେ କିଛି କଣ୍ଟା କୋଉଠି ଖସି ପଡ଼ିବେ ସେସବୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ଖାଇବା ପଡ଼େ ଏସବୁ ଆସେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଧରି ବସିବା କି କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ ମତେ କେବେ ଚେକ୍ ଦେଇଥିବେ ଯେଗୁଡ଼ା ବାଉନ୍ସ ହେଇଥିବ ନା ଏମିତି କେବେ ନା ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କରିନି କାମ ଏ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ 3 ଜଣ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲି ଅଲ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଟି ଆସୁଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଯେ ବିପରୀତ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆସିକି ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ହଉ ମୁଁ ହଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାପରେ ପରେ ଏମିତି ଫିଲ୍ମର ଧାରା ଚାଲିଲା ବୁଝିଲେ କି ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ସଞ୍ଜୁ ସଞ୍ଜନା ସେ ବି ଗୋଟେ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଟାଇଟଲ ଗୀତ ବହୁତ ପପୁଲାର ତାର ଗୀତଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କ'ଣ ହୁଏ କି ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ନୂଆ ମାନେ କିଛି ବ୍ରେକ୍ ଦେଇଥିଲେ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ସିଙ୍ଗରକୁ ମୁଁ ବୋଲଉଥିଲି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ବମ୍ବେ ସିଙ୍ଗର କମ୍ କରିନାହାନ୍ତି କମ୍ କରିଛି କ'ଣ ହୁଏ ବେଳେବେଳେ ଯେହେତୁ କମର୍ସିଆଲ ଫିଲ୍ମଟା ଗୋଟେ କମର୍ସିଆଲ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଚେଷ୍ଟା କରି କହିବ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆକୁ ଏଇଟା ଟିକେ ବମ୍ବେ ସିଙ୍ଗର ବୋଲେଇବା ଏଇଟା ଉଦିତକୁ ବୋଲାନ୍ତୁ ଏଇଟା କିଏ କହିବେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ବିକଜ ହି ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ ମନି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ରକ୍ଷା କରି ଅନୁରୋଧ ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ କରିଛି ଉଦିତ ନାରାୟଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୀତ କରିଛି ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଆମ କୁମାର ବାପିକୁ ଛାଡ଼ିନି ତପୁକୁ ଛାଡ଼ିନି ହୀରା ମହାନ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ିନି ସମସ୍ତେ ଗାଇଛନ୍ତି ବ୍ରେକ୍ ଦେଇନି ମୁଁ ଗାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ନୂଆ ପିଲା ବି ବହୁତ ଗାଇଛନ୍ତି ବ୍ରେକ୍ ଦେଇଥିବ ନୂଆ ପିଲା ବି ଗାଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଯୋଉଠି ଦେଖିକି ଯାହାକୁ ତେଣୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ସିଙ୍ଗର ମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛି ଗାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫେର ଯୋଉ ସଞ୍ଜୁ ସଞ୍ଜନା କଥା କହୁଥିଲି ସେମିତି ଜଣେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମୋତେ ଆସିଲେ ଅନାମ ସାହୁଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୁଟୁ ମହାନ୍ତି ସେ ଭାରି ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀ ଗୀତ ପ୍ରଥମେ ସେ ବି ସେମିତି କ୍ୟାସେଟ୍ ଦୁଇଟା ତିଆରି କଲେ କ୍ୟାସେଟ୍ କଲେ ସେ କ୍ୟାସେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହିଟ୍ ହେଲା ପରେ କହିଲେ ଭାଇନା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିବା କଲା ପରେ ସଞ୍ଜୁ ସଞ୍ଜନା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ତାର ବି ଟାଇଟଲ ଗୀତ ଆପଣ ପାହାଡ଼ ଛାତିରେ ଲେଖା ଦୁଇଟି ନା ଆକାଶ ଛାତିରେ ଲେଖା ଦୁଇଟି ନା ଜଣେ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ଜଣେ ପ୍ରୀତିରେ ବିଭୋର ଜଣେ ଦିୱାନୀ କି ଜଣେ ଦିୱାନା ସଞ୍ଜୁ ସଞ୍ଜନା ସଞ୍ଜୁ ସଞ୍ଜନା ସଞ୍ଜୁ ଆଉ ସଞ୍ଜନା ये बहुत माने ये भी गोटे टाइटल गीत बन से समय बहुत जन माने बॉक्स ऑफिस हिट कला माने बहुत भी पॉपुलर मिलला या भितरे बरंतु एबे आ कोन सिनेमा करले एबे भी कोन लास्ट सिनेमा आपन कोन अछि एबे तो गत रविवार दिन गोटे फिल्म रिलीज होती सासु नुहे से तो सुनामी झड़ सासु नुहे से तो सुनामी झड़ मली फुटी सीना झरे बणरे कहार महक एठी किए जानी पारे राजा सीना पूजा पाए निज देशरे गुणी पूजा पाए थाई देश विदेशरे हेले आहुरी लुचिछि प्रतिभा के तेरे आहुरी लुचिछि प्रतिभा के तेरे से कथा जानिबा किछि कथा किछि व्यथारे किछि कथा किछि व्यथा प्रत्येक रविवार 6:30 देखु गोपाल LLB आपन प्रिय चैनल कार्टून्स गुरु से गोपाल LLB
कृष्णा ए कृष्णा खूब शीघ्र आसुची गुरुकुल प्रोडक्शन एक भिन्न धरणर क्षुद्र चलचित्र जहाँकि घर घर कहानी गुरुकुल प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु एवं कमेंट करंतु सबटु उच्च कोटिर मतामत देई पुरस्कार मत जितंतु बोर्डिंग कंप्लीटेड नर्चर डिस्कवर फ्लाई विथ प्राइड TSG Gurukul, the ultimate home for your child.